Lamu gojo. Il est là retine. Veli kasi wadri. Iminaze Pastor John Mani. Daga lamu kebdeng pansa cilela. Mlaten te mvecem robo tumo pogum robo ayamang sa soju. Ganuchu gotika si remis da taima bu pusun tumo ha. Pusun go angla tumo ila sna sil sba honga. Sen chokuru Benjamin diki chopine. Em gochu ha tumo hongla saka an rim de cilela. Laktam ze ala le batam cilela. Ala le pogum sigenen cilela. To tente to hinga hi to hu tumla na silen in hiro in be sai don wena ritin ha la tila sai ta cinna a rindu kuma to musula matina kapcho ko cinna we bone bol bom kwedi e mo gochi kasi tila sai ta cinna Reverend Peter Nasoma Senti Ntemenam tonko aznago tulak tsina sile davana na imnastiko asile silat gomo silat sete silamgo sibom ko wedi remonda avana sibom ko remo vel dukuta chwan ko ye dava sibom ko remo vel sete ko ye dava sibom ko remo hokanam nu wede Chibam ku rema wesam nu wede chibam ku rem chiria ku chibam ku rema rinu topo chibam ku rema omnu so chibam ku rem sugo ka chibam ni yeso tema ston ka achom bilal surogo asile igam sto hilro do seta cho adon chum boptla suro hadi ge beste ni kun ka hel chacho krimu chene so chibam ni yeso kriste wani ka go mu cho Demam ton ko nagoto lalaksana sile idan lalku
Matu Yesu, iri tsungitu ba ne te rima, zari nam ci debda. Matu Yesu, iri tsungitu ba ne te rima, zari nam ci debda. Untuk menanggoto Luka bebodem ille lamun zutubum ete chama zutubur kwede neudon asila setena anda unlo agostu gom sodi kubuska nagyan dinde kowe umre nan chupchen gom chen Roma amiva kchigomo gansne isum ete anda unlo kulini o lakin gwamnatin chukun Syria ko wani kuzun leru rimlagen tindaru miva kudumu isi hunokti bola baru lamunara tungalili chamun batalami chukun Judea le dauda gomo ulemi imtan lorimu iun wawa bambu dauda gomo unokun a lagen tinchina a Mary ne tawru Mary laka arbutuna alatin batalami da cheka wa Mary tumati umatu wa gome ete wa urmu ubitisi o anchukusu udal omim bumbu knamna neman ba da za amik kuruwan tabata sawada ati batila kan patan batalami ailnim lew ba kyomno obdabde pusun nokka badana zond kat gom rikna a hotel kauna bigela pusun zewzuna an ngla bigela maka vecheno kasilal ko untu dale emtzang to hadi demolal kune yuneten kwe dan na meteke no kargomo on le dauda gomo iun wa gon gomo Kristi kansila kan gomo got hodentum napta dri che na rimgo dangar wa jozo na bitiski on chukusu demo wela le tomi kubumbu ndaba damuran bugdan ok nasil rilezo an alkutu a okumi etne abo masile aze tugo sona sile ari ne beset na tona temonu chopo de tumti de pumiki ba ne tinana sila hongi kemdena dawan akan pusan bustina lakna anoka chona achbate zeuri hitna chavna batalami na ndani hichon chen takaine chen sila tugom pesaina asem dudon skwebe agado melina isihu awa jozno wila le tomi kubumbu a atubate henti Yesu avatu bon chon kowe rina okusun zene intani wa huna an hongin la lsen kwe asif kanu ri chen atubate batine me ari la bulu ukikri chen le kwe aminde tsuru Williams ke wadan chen sauté atubate doru buzo ailen bom tina sile abu basam nana remari chen cha hongine acha hanin ne kwe ri tine em kala hono wadan ko na sile watine cibom na sile ali MT na hongo ko dinna waktin la sona la Matu Yesu odon vatimbe idon la ko Matu Yesu iri tsan to bane to rima zari nam ti debda yo ne sila tumka Yesu da bon no churi mu kottini la momete da bon sila mati no churi mu ukin ko minu bela no churi mu kot ko ane tawru sila rut ko ne bambe lundo aga de tine aga ko godo krimu antama tahna sila wal ked gomo ongichi la manda bonlo asila wal tine de gomo
sila ta bat no churi muda ada le tine sila len to tino churi mu ko ye daba le monta sila wal keur goma da bam da chetine sila tumka wa bulu mu hilu wa irma dan ucini yeso almasihu da ban sila tumka yeso almasihu i hodana matti hambo dal ko maturu hodana batti dal ko maturu matu yeso za ai inu letlete a urmanda inu talero a urmanda i horma dina sile anno kaine de sanwa huna yeso kristi aliceta wa wanta wono tatakinan na urumda i umwan mati una de meri remanta maturu i damnari maturu pisaka na wesum na sile remanta na unokt kar goma ba netel lima da na mati o netel lima ta kaboda utakum kukuda da na mati yeso ta kumkuru gonun na matoda reman netel lima ta kaboda ide nande line mungu meri alute bo na iso acha ba bumbuk namna ba achibate yin abokana mati yesu na iso reman netel lima ta kam yesu dan netel lima ta walga wanda reman tanda bu na matio epusuni unok ba achibate online ba tinile uzeka no retente na meteke no kadugomo iwani yesu kristi kansila kanchigomo iwani ngombo digomo tente na nokto kanu letum chidebe letum chidebe kuniki ba netan rima kwe lemantam amton kalum vetena matu yeso idamnari hibaduro matu yeso idamnari hibaduri matu yeso iri chidong tabaduro matu yeso iri chidong tabaduri matu yeso iri letum chide baduro matu yeso iri letum chide baduri yo dumbo kam na silvatine dama ko na silvatina aile tum chidebun na sabana ndabun ko ya anoka badru akar kar bada semun kar bada ataka sepa sepum bom china sile remo matu yeso adale china yeso ne gom no yu wane sorke yu wane nugubiki wane kungari utu aizada auzada inaka yeso ne kungari utu auzada inaka iu wane ngongari golma wantu le usaba na letum chidebe da bava akrimu kaptin nocho uyangiske akrimu la kan gom chino churimu no churimu ta wasa silenda no churimu halkan gaba sile ida gonle yeso no kane remuna siyon chokrimu anda gonle tendi matalaka le tum chide banda ba le tum chide ba nitina ba tsang to sai du vna ke remonta yeso no tum kana le tum chide be yeso tune na gomo lev kan to hat ba na sile sai lev ki yeso de ka imimre klebe imimre nu poto dema bakan tu habba na sile sabu gab kabadri remontam ton kal nana ba ci nana nare ne gotum rintama alla nana nare ne hon gam rintama lev kari gomo iba yeso gombo di gomo yeso wantu gona cinna pe hod kyom no na yangka anana vonna habda yeso ne kali gomo wando kaine uvakta na bana sile uvakta usefse na bana sile
Unwa yimta gabi Yesu da amton kan vechabo. Iche kan davuna. Davun matu Yesu, gabi Yesu kan gomu. Ada retine umwantu ne vletum chidebe. Ada retine umwantu ne vlegomu. Uya antuleu de zamini katskotida. Iyem emine indani ta imi katskoto. Amton kan vechabo. No tunan ne tamatine. No tunan na matinkwe anchoku yande na. Ikatskoto ukot kubada na sile. Kama no turi mu atule go yiruda. Yeso danka unwantu gona. Remonta yeso sabaka na letum chidebe. Agul la tente letum ndep chonda. Igebes ke davon kirismeti. Davon idavon matu yeso bo. Davon kirismeti idavon na matu yeso. Igebes ke tina an yeso na imchizongito ko benna rene. Igebes ke tina an yeso na imasi chiboma ko benna rene. Zaidamda Davian Taviana Davon Kirismeti Nita Elida Man Awaru Lema Puskunu Gago Nita Elida Man Awaru Lema Ude Waru Tawe Onamda Nita Elida Man Awaru Lema Waru Tawal Oda Nita Elida Man Awaru Lema Beya Tori Chancham Yesu Emana Weden Kirismeti Tokbeya Lina Yesu Emana Kirismeti Toknuma Lina Yesu Emana Kirismeti Tokuchum Gaga Lina Poti Kwe Iletum Chidebe Adgomno The Yesu Savaina Iden Dana Emasi Chibomo Kove Lat Kusnu Kove Zatada Weden Kirismeti Rove Emasi Chibomo Kove Kumkinomina Tawta Kirismeti Kove Takunda Rove Emasi Chibomo Yesu Remangum Dende Yesu Savango Rove Emasi Chibomo Dubete Dunko Silata Emago Tobuma Lavola Napka Obutaka Yesu Lida Haltente Evelun Gotten del Churovo Adota Napkan to go da Yesu Dunko want to go One Levka Goma One Tunena Litum Chidebe Taludam el Kuya David del Churu Chinake, Taludam Atal Litum Chideban del Churuda, Taluda Kuya Dava Ice Kikabo, Kiko Chinake, Ukrimutunuk to us Kikabo, Ukrimutunuk to us Kiko Chinake, Tolagan Vecheta would have women to Gabti Yesu, and I will Naman del Chulu, Junta, and I will not come Litum Chidebe, and I will not come with the Gom by the Nasilu. Tuma kum letum chidem chundu untuma tuna pa alina wadu latin dehne ayo no turi mutulogo chvolka lema kuwenga bi Yesu no turi mutulu chvoda kuwenga bi Yesu numgo no turi mutulu chvoda afta gabla onum gauda belem pal kumanjiri logo lema anam palasilda lema ta matu Yesu idam nani ba chinna Unoktu kana levkun gomo, unoktu kana sete, unoktu kana letum chidebe, uvaktumu ufepskena asil. Untumu narimu matu Yesu, kuya konina sile silata ema inya, unwa konikunu mugo, wa konikunu betende, unwa tumu ay konikchiri hichkasi. Yesu almasihu wasepsena silne nakumti levkun lo kana chetbana silos chepko. Dehne ana na chammbana silence chepkda hade na gum be bodonche na gogo alla na chak setun gonno alla na ko oknu atago na da be bodonche adango na da otun konno atango na da no chebudon ko ontugo na ayeso donko unwa donko tugo na unwa donchi wasman go ne rima idan dan dalin sila tomtao idan dan sila dalin sila deltina makto idan dan dalin me makto iwa dunu na betete na wadun la sun go madulu yeso wantu gona wantu chitina ba na sile afta gab yeso dana idan betemno gabna yeso da yande ayatun gab yeso dala la si iwe woynulo dom don kan beteno abi yeso woynulo Yesu uku temo luka temo wan vecen chori chon chiri no vecen no wa to gabi Yesu de betendonke
c'est la crimu par le kebda c'est la crimu ya wichen ya ngusemrovda ada le tini crimu adu ton ri chikasida crimu adu ton ri chikasichina silda crimu adu ton tema no turimu gabri kasida crimu auto na ay no chigaba silda remontam elon konsurovo gabiye so tente wa ta gabiye so da gab o de donc no turimu churovo demo to honga di keme no turi mutulobo dem kuma gomu dem no turi mutulobo demo to kum ci le dem ci debe no turi mutulobo da be yeso demo mo ton ko adem kuma di gomu ba na sile ton ko al nasu dem got ba rehna nazika onda bon dam muram bugde ek nasil wi le do on ari kutu a ekumi etne aboma sile aze chugube sana sile are nambe na chona temanu choko le temchide primiki ba net nana sila hongi kemdene davon ekam pusan bustini alakna anokka chona atubati zeuri hichina sabna batala mina nari hichon chondakane jon silat gom pesaina asem nudan square agado me adina isihu awa jozno wela le temni kubumbu a atubati hentin yeso avati bon tonchkuwe rina okusunzene intani wa una ahon gilla selkwe asip kano ri chenchen atubati vatine me ri la bolu kikri chenlekwe aminde churu welanske ko hadan chen sogitti atubati lolu kuzo a elen bom chinasile abu basam nana leman rihi chancha hongine aja henin ne kwe rihi chine emkla hono odon okum na tilvatine odon vatine mete da bon na mati yeso da bon isi hunokti batalami na deka atakum kukurda atakum dike mik kurda neto nima ndawni atakab yeso da neto nima ndawni atawalga akab yeso da yesu la dabu hata ine unoka hono dabu na retino ogumden netina ada retine wane gom no dabu na emkul ogumden netina dabanlo remanta ne han nokka bedi batalami kuwa nokkan leru remo nagent dindolu merini la isi wa nokka batalami ada retine ibade ile chetanu dauda katgomo remanta uzeka anachetini hata kumunike bonin nambati yesu da lina na le nan ko samna anlu ay da bollo ne to ni mata ka yesu da bollo ne to ni mata walga ka ti yesu da bonna mati yesu onde be se da bon yesu kurtini utaka batmun la sunasile ne to ni ma hadi akabko onde mutahana ko onde mutahana ne to el hadi a holukan obusu dem tinu akabti yesu ne to el hadi ahulkun kam yesu nitung edwedi kuna becheka nila yesu atato nakabda wadunta henti ali hedanda netini wadunta henti an yesu aida ailan chikono to lagun bechete ulal so na lendu watu la chikolda ila sina sile tomo sila atata konge chikolda igebeske obusu dem churowo gwida sa dem churowo rimu yesu utusota Widasa na dem chino yeso utu sota yeso atu ton chikolda yeso atu ton mzomda yeso atu ton chiresda amze widasa na dem chino ko yeso utu sota igebeska widasa dem chino yeso utu sota vokat kolo lagich kolo kuni yeso noka uvunde chino sota voka tirese lag tirese pog yeso no ko vunde churu sota voka mzomo lag mzomo voka tirebo lag tirebo voka hivi lag hivi voka hadam ne ni dama laga emtiri hichkasi ugab yeso ndem churu Demo yeso ila uwal ko yedabe la tnasilizeka al yeso ila kultuma hutudun ndem churu wado bedaska de turobo tu uvusota temotulia adikutu avono remata yebre no valo to ton ko ga bienso
Wai ton ko ga Yesu. Ton ko ai vim ske ko tente ko ga Yesu. Abla la suna stove da kada la suna de wi na dai so sanan gida ta bla da wai ukda goma da haka tente mburo ka Yesu dem churugo ka bu goma ka bu tum ci debe wa ton ko ka Yesu do wem ci suna Yesu got me wi churugo no ka tente don ko mu ka bu nakka imi ka chkoto temu atum lebu go hidrida ko ni ko ado uve der tri la montagne tem kab ko kango madri la montagne tem kab ki Yesu kango madri Yesu wonum yani unasami kusim ko tri nakka uku unuku remri remontam ila ko surobo ado ya ni nderi lita fi kan rai la to ba na tile asile ka bam kom tile wala nokta ba do ngom ko rema ka ba kemi amen di Yesu kan go maricho remonta wa em tche na la montente iwo kan Yesu dama kun kchot wonto ka ma habo ko ya dawe dawe ma lahadi a asgabna kuta ana ntama na tanga misteko asile tubam ko vali rimala flose to ngine ila ko flo al setato odan sen imta ko mi de tcho and be se ko anda ka bi Yesu da asile de na ka bi Yesu kan go madina odan kum tin ni goma amatuma akuma ni goma do tuli mutina tubam ko vali rimo vongekcho ka tubamo chikonka alikuta tubam na amini Yesu Kristi ngwani kariguemu